क्या यही हाल होता है बिन माँ बाप की बच्ची का। तो ये बात कर रहे हैं हम गुड्डी की, जो कि बेचारी यतीम है, अनाथ है, उसकी ना माँ है ना बाप है। और उसके चचा और चची ने भी उसके साथ तो हद ही कर दी। और इसके चचा ने इसका ना चाहते हुए भी अपनी बीवी का साथ देकर उसको यहाँ से चलता कर ही दिया। और वहाँ पे लापता हो चुकी है गुड्डी। जैसा कि साथ वालों मोहल्ले वालों ने उस बच्ची को वो खरी खोटी सुना के वहाँ से भगा दिया। और वहाँ पे वो बच्ची चलती हुई रास्ते में गिर जाती है। और वहाँ पे एक फैमिली यानी कि एक बाप और बेटी वहाँ से गुज़र रहे थे, और वो उस बच्ची को उठा के अपने घर गांव वाली साइड पर ले जाते हैं। और जो ही उसको होश आता है और वो देखते हैं वो बच्ची बहुत बीमार है, उसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस तरह से वो उसकी खूब हिदमत करते हैं, खूब ख्याल रखते हैं। लेकिन ये बात तो इतनी ज़्यादा देर छुपने वाली नहीं थी कि गुड्डी कहीं और नहीं बल्कि उसी गाँव में है। और ये बात का पता जहांगीर अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बात का पता लगवा लेता है कि गुड्डी कहाँ है। यहाँ पे जहांगीर ने इस कदर घटिया हरकत की है कि यहाँ पे इस लड़के को, इस इंसान को ही फांसी दे देनी चाहिए, जो कि इसने ये शर्मनाक हरकत की है। और घर में अपनी बीवी इशरत के सामने इतना नेक और अच्छा इंसान बन के घूम रहा है। और क्या बात, अजीब बात है, इशरत को भी बिल्कुल भी उसकी बातों पे शक नहीं हो रहा। उसको अच्छा खासा मालूम है वो गुड्डी को एक पल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। और अब ये कैसे इस बात का दावा कर सकता है कि वो गुड्डी को इस घर में लेके आएगा और हमेशा के लिए इसी घर में रखेगा। लेकिन इशरत बेचारी तो मासूमियत की इस हद तक पहुँच गई है, वो उसकी बात को समझ ही नहीं पाई। बस उसने इतना ही कहा कि गुड्डी इस घर में आके रहेगी, और वो खुशी से झूम उठी है। और इस बात का एतराज़ गुड्डी के उसकी खाला के घर जाने का एतराज़ उसकी कज़न यानी कि इशरत की बेटी को बहुत एतराज़ है। वो बहुत चिढ़ती है गुड्डी से। वो कहती है मैं इसको इस घर में नहीं आने दूंगी, मेरे होते हुए ये गुड्डी यहाँ पर नहीं आ सकती। यहाँ पे उसकी माँ इशरत उसको बहुत डांट डिपट करती है, उसको समझाती है कि अपने अंदर थोड़ी इंसानियत पैदा करो, तुम किस किस्म की हो, क्यों इस तरह की हरकतें करती हो, बेचारी अनाथ है, उसका कुछ तो ख्याल करो। लेकिन वो तो हूबहू अपने बाप की तरह है। जी हाँ, तो उसकी बेटी हूबहू जहांगीर की जैसी ही है। और वहीं दूसरी तरफ वो इस बात का पता लगवा लेता है कि कहाँ पे है गुड्डी, और जिस आदमी के पास गुड्डी थी वो आखिरकार उनको मिल ही जाता है। और वो उसको कहते हैं कि पहले आराम से बात करते हैं कि वो लड़की तुम्हारे पास है। और वो पहले तो कहता है मेरे पास घर में कोई लड़की नहीं है। इस पर उसको खूब डराता है। वो कहता है तुम मुझे क्या समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम क्या मालूम मेरा कितना नाम है, मुझे कितनी दुनिया जानती है। अगर तुम्हें मेरा ज़रा सा भी इल्म हो जाए कि मैं कौन हूँ तो तुम उसी वक्त अपनी हकीकत बोल दोगे। तो यहाँ पे वो डर जाता है और वो बता देता है जी हाँ, वो लड़की हमें सड़क से पड़ी बेहोश मिली थी और हम उसको अपने घर ले आए थे, लेकिन हमने उसको अगवा नहीं किया। और वो कहता है इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। क्या तुम्हें पता है इस चीज़ के बदले तुम सारी ज़िंदगी जेल में काट सकते हो, और या तुम चाहते हो कि तुम सारी ज़िंदगी जेल में रहो। और वह कहता है नहीं जी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे हो सके तो बचा ले, मैं जेल में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरी एक बेटी है और हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में, हम बाप बेटी ही एक दूसरे का आसरा हैं। और वो कहता है इसके लिए मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। जहांगीर उसको पैसों का लालच दे के कहता है कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी ऐश करोगे। और वो कहता है क्या बात है, और उसको कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, और वो बेचारा परेशान हो जाएगा। क्या यही हाल होता है बिन माँ बाप की बच्ची का। तो ये बात कर रहे हैं हम गुड्डी की, जो कि बेचारी यतीम है, अनाथ है, उसकी ना माँ है ना बाप है। और उसके चचा और चची ने भी उसके साथ तो हद ही कर दी। और इसके चचा ने इसका ना चाहते हुए भी अपनी बीवी का साथ देकर उसको यहाँ से चलता कर ही दिया। और वहाँ पे लापता हो चुकी है गुड्डी। जैसा कि साथ वालों मोहल्ले वालों ने उस बच्ची को वो खरी खोटी सुना के वहाँ से भगा दिया। और वहाँ पे वो बच्ची चलती हुई रास्ते में गिर जाती है।
اور وہاں پہ ایک فیملی یعنی کہ ایک باپ اور بیٹی وہاں سے گزر رہے تھے، اور وہ اس بچی کو اٹھا کے اپنے گھر گاؤں والی سائڈ پر لے جاتے ہیں، اور جو ہی اس کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں وہ بچی بہت بیمار ہے، اس کا بخار تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اس طرح سے وہ اس کی خوب خدمت کرتے ہیں، خوب خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو اتنی زیادہ دیر چھپنے والی نہیں تھی کہ گڈی کہیں اور نہیں بلکہ اسی گاؤں میں ہے، اور یہ بات کا پتہ جہانگیر اپنے دوست کے ساتھ مل کر اس بات کا پتہ لگوا لیتا ہے کہ گڈی کہاں ہے۔ یہاں پہ جہانگیر نے اس قدر گھٹیا حرکت کی ہے کہ یہاں پہ اس لڑکے کو، اس انسان کو ہی پھانسی دے دینی چاہیے، جو کہ اس نے یہ شرمناک حرکت کی ہے، اور گھر میں اپنی بیوی عشرت کے سامنے اتنا نیک اور اچھا انسان بن کے گھوم رہا ہے۔ اور کیا بات عجیب بات ہے، عشرت کو بھی بالکل بھی اس کی باتوں پہ شک نہیں ہو رہا، اس کو اچھا خاصا معلوم ہے وہ گڈی کو ایک پل بھی یہاں پہ برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب یہ کیسے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ گڈی کو اس گھر میں لے کے آئے گا اور ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رکھے گا۔ لیکن عشرت بیچاری تو معصومیت کی اس حد تک پہنچ گئی ہے، وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پائی، بس اس نے اتنا ہی کہا کہ گڈی اس گھر میں آ کے رہے گی، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی ہے۔ اور اس بات کا اعتراض گڈی کے اس کی خالہ کے گھر جانے کا اعتراض اس کی کزن یعنی کہ عشرت کی بیٹی کو بہت اعتراض ہے، وہ بہت چڑھتی ہے گڈی سے، وہ کہتی ہے میں اس کو اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، میرے ہوتے ہوئے یہ گڈی یہاں پر نہیں آ سکتی۔ یہاں پہ اس کی ماں عشرت اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ اپنے اندر تھوڑی انسانیت پیدا کرو، تم کس قسم کی ہو، کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو، بیچاری اناتھ ہے، اس کا کچھ تو خیال کرو۔ لیکن وہ تو ہو بہو اپنے باپ کی طرح ہے، جی ہاں، تو اس کی بیٹی ہو بہو جہانگیر کی جیسی ہی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف وہ اس بات کا پتہ لگوا لیتا ہے کہ کہاں پہ ہے گڈی، اور جس آدمی کے پاس گڈی تھی وہ آخرکار ان کو مل ہی جاتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلے رام سے بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی تمہارے پاس ہے، اور وہ پہلے تو کہتا ہے میرے پاس گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اس پر اس کو خوب ڈراتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، تم کیا معلوم میرا کتنا نام ہے، مجھے کتنی دنیا جانتی ہے، اگر تمہیں میرا ذرا سا بھی علم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو تم اسی وقت اپنی حقیقت بول دو گے۔ تو یہاں پہ وہ ڈر جاتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے جی ہاں، وہ لڑکی ہمیں سڑک سے پڑی بے ہوش ملی تھی اور ہم اس کو اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن ہم نے اس کو اغوا نہیں کیا۔ اور وہ کہتا ہے اس بات پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کیا تمہیں پتہ ہے اس چیز کے بدلے تم ساری زندگی جیل میں کاٹ سکتے ہو، اور یا تم چاہتے ہو کہ تم ساری زندگی جیل میں رہو؟ اور وہ کہتا ہے نہیں جی، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا، پلیز مجھے ہو سکے تو بچا لے، میں جیل میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، میری ایک بیٹی ہے اور ہمارا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، ہم باپ بیٹی ہی ایک دوسرے کا آسرا ہیں۔ اور وہ کہتا ہے اس کے لیے میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ جہانگیر اس کو پیسوں کا لالچ دے کے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تم ساری زندگی عیش کرو گے۔ اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا۔